ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମୋତେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁନି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ମୋର ଚାକିରିଟା ଗୋଟେ ଚୋର ହାତରୁ ଚୋରି ହେଇଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାଠୁ ନ ପିନ୍ଧିବା ଭଲ। ଚୋର मुआस कुआड़े बाहर गोटे इंटरव्यू अच्छी हो। अच्छा बापा आपको मिसे तुम केतोटा इंटरव्यू हम चाकरी हम टी धैर्य धर बापा निश्चिंत हम 60 पुटी घी हम ना राधा नाचब हौ देखा जाऊ मु बंची पर्यटन कौन हो बापा एमती कौन कौच मत कौच धैर्य रखापी कौन आ धैर्य रखी धैर्य रखी रखी तोर आज 25 वर्ष है तो बयस तो सांगे साथी मैंने किए कौट जाए चाकरी कले किए जानी डेली कौच कौन ना मुझे इंटरव्यू देवाई जाऊँगी सूट सार्ट पिंधिकी बाहरी जाऊँगी आ तो माँ आज ए दिन देखिपर नहीं बोली से आगुरी आर पारिक चलीगला मैं कम इन सर। Yes, come in. Take your seat. थैंक यू सर। कौन तू? सर मोर गोटे आपन ऑफिस रे गोटे काम दरकार थिला। आपन क्वालिफिकेशन कोन दिला? सर ग्रेजुएशन करछि सर। सर्टिफिकेट अछि? आज्ञा सर। ये तो सर आपनकर तो सर्टिफिकेट सब ठीक ठाक अछि। आपन कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अछि कि? नहीं सर एक्सपीरियंस तो नहीं एटा मोर फर्स्ट। आपन कोडी अलग जगह कोडी काम करथिले कि या पूर्वरु? नहीं सर एटा मोर प्रथम। सुनंतु एटा तो फर्स्ट टाइम आपण आछचंती एटा विदाउट एक्सपीरियंस रे एठी हमर अलाउ किछि नाही। आपन को रखिबि कोन को आपन को रखिले एठी आपन किछि काम जानि नाथि ना एक्सपीरियंस थिला लोक भी हम रखुछु बिना एक्सपीरियंस किछि रखुनु आपन को काम करंतो अलग आडे कोड देखंतो एठी आपन होई परिबन। नहीं सर प्लीज सर कामटा मोर नहीं हबो नहीं मना कले आपन होई परिबन कामटा कंपनी डुबे दम आपन भाई। सर प्लीज सर आपन को एक्सपीरियंस नाही आपन एक्सपीरियंस देखंतो अलग आडे ए सिक्योरिटी हम जीवना सिक्योरिटी के वर्धन कौन सांग तो जना पड़ू ना गाड़ी जाऊँ बोली तोर जब किसी हो जाता बोधे किसी होइथिले भल होइथांदा। हौ छाड़ से कथा चल दी जन बस कथबार्ता हवा कौन सांग कौन होइची एते टेंशन कौन तते कहबी आउ ये चाकरी पछरे गुड़े गुड़े मु गोटे प्रकार पागल हो सारे जुआड़े भी जाऊँ खाली एक्सपीरियंस 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 शुणी शुणी मो मुंड कौन हो गलानी तांकर कष्टदायक कथा को एपटे जॉब रो असफलता गोटे मिडिल क्लास पिलार लक्ष्य थाए कि पाठ पढ़ा सरला पर से खंडे भल जॉब करि परिबो कोन करि परिबी मु देख तू तो आम सांगे पाठ पढ़ुथुलु तो बापांकर बैक सपोर्ट पई तू आज गोटे बिजनेस करछु हेले मु कोन कली मोर तो किसी सेमिति ही नाही ना आ प्राइवेट चाकरी भी जो समस्या एठी बिना रेफरेंस रे चाकरी खंडे मिलिया बहुत बड़ मुश्किल हो छाड़ सांग मोर सियाडे गुडे काम रहिलानी तू था मु आसु सांग सुन सांग अरे से तो कहला किसी काम नाही
ପୁଣି କହୁଛି କାମ ଅଛି। ଦେଖେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। କ'ଣ ହେଲା କାହିଁ ଡାକିଲୁ? ଆରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍? ହଁ ବାପା, କାଲି ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତୁମ ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଏଦିନ ପରେ ମୋ ପୁଅର ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଗୋଟେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ବାପା, ଚାକିରି ମୋର ହେଇନି। ଆରେ ପଇସା କୋଉଠି ଆଣିଲୁ? ଚୋରି କରୁଛୁ ନା? ସତ କହ, ଚୋରି କରୁଛୁ ନା? ନାହିଁ ବାପା, ତମ ପୁଅ ପଛେ କାହା ପାଖରେ ଦିନ ମଜୁରିରେ କାମ କରିନବ, ହେଲେ କେବେ ଚୋରି କରିବନି। ଏଇଟା କେବେ ଆଶା କରୁନଥିଲି। ଗୋଟେ ଚୋର ହାତରୁ ଚୋରି ହେଇଥିବା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବାଠୁ ନ ପିନ୍ଧିବା ଭଲ। ଚୋର କୋଉଠିକାର? ବାହାରି ଯା ଆମ ଘରୁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମତେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁନି। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ତମ ପୁଅର ପରିଚୟ ପତ୍ର? ହଁ ସେ କୋଉଠି ଚୋରି ଚାରି କରିଥିବ ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଡେଡ୍ ବଡି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି। ହଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଆସ। ରହିଯାଉ, ଛୁଅନି ତାକୁ। କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ତମ ପୁଅର? କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଏଇଆ ନା ସେ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି କରିପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ସେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଥିଲା ଖଣ୍ଡେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତମେ ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲ। କ'ଣ ମିଳିଲା? ତମେ ଜାଣିଛ, ତମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ଘର ଘର ବୁଲି କାମ ଖୋଜିଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ କାମ ମିଳିନଥିଲା। ତା ଗ୍ୟାରେଜରେ ଖଟି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ତମ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥିଲା ସିଏ। ତମେ ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି କହି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲ। ରେ ଚୋଡ଼ାଳ, ତୁ ଇଏ କ'ଣ କଲୁ ରେ? ଏ ବୁଢ଼ା ବାପାଟା କଥା ତୁ ରାଗିକି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିଦେଲୁ ରେ ବାପା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହେଲୁ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା। ଆମ ପାଇଁ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ଆଗରୁ ବଢ଼ା ହୋଇନଥାଏ। ଆମକୁ ଏଠି ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନାହିଁ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ପଛକରେ ଧାଇଁଥାଉ। ହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ମିଳେ? କଳା ବଜାରୀ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ବିକ୍ରି। ଆଉ ଆମ ଭଳି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲାମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏହାର ଶିକାର ହେବେ? ଦେଖାଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।